Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Yes, your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! Good afternoon, maayong hapon kaniyong tanan. Hello, Philippines. Hello, Cebu. Hello, Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. Oh, sa tanan nagtan-aw karon labi na na sa mga gitawag na to mga area of foreigner country. Oh, Houston, Texas, sa tanang mga naa sa America or sa Hong Kong o sa Japan, labi na sa China ni Hauma. Yes, wherever you are. Kung napod sila sa Vietnam, kuhan ko na siya. Kanang, nakalimot ko dyan. Nalimot ka sa Malaysia. Kuhan na siya, kanang Apakabar. Apakabar. Kumusta? So, June, kumusta? How are you? Kuhan na sa another Saturday. Onya, excited maganda na kada Sabado no kung unsa na say mga dalit, unsa na say atong mahatag nga awit. Pero karon June medyo ulanon ang ang ato ang panahon. Ulanon siya siguro after sa pinainit kay nga panahon for how many days. Yan karon ni bawas ang uwan. So amping mo diha mga higala. Muna gingon nato ang atong social climates. Climate change di. Social climate. Kuha na siya kanang abaw ka June kana mo na nga mag-amping tag yun sa ato ang kuan ron panglawas June no kay kanigikan sa init ba. Yes. Nga uwanan. So better na lang kung wala kayo mo importante o diha lang sa most inyuha tanaw lang sa mong singit Cebu. Mo na gingon dia. Unya si Charis di ay Pineda nga nagtan-aw sa atong Facebook Live. Hi, hello Charis. Oh, di ko makakuyog og talamban kay na ako gitawag og emergency show. Nagire mga kuan na mga show gidi ay. Okay. So June di na to lang ngayon June. Ang atong mga bisita niya karon. Ato sang ipaila-ila no akong unahon ni nako si kaning naka-red no si Ma'am Maria Manilag. Hello ma'am. Hello, good afternoon. How are you? Fine. Ako lang i-shout out akong mga kauban sa Embred Book sa RGMA. Nya sa ako ang sang CEO, hi Mel, ni anak ko diri. And then sa akong mga staff nga si Gemaline, si Maisa, si Rina, si Shane, o si GP. Okay. Hi ninyo tanan. Sige lang kay later po ato po silang ipa-shoutout po daw bang friends. So ako sang kumustahon ni kana kuan na siya wa kay ko ka-close ani niya. Very close lang. Okay. Hello Mother Wani. Unsa may atong mga gibati sa kaanyag? Hello, gibati jud ko kaanyag karong hapon na. Okay, niya jud ko makakanta jud ko ri sa singit. So kani atong singit Cebu mga higala para gini sa tanan wa ni pili may bata, may bata-bata basta dilang ta maingog tiguang kay lisod na. May sponsor so ang tanan pwede welcome kay tador kung ganahan mo kanta diri sa atong singit Cebu, labi na itong mama, papa, lolo ug lola uban pang mga ate kuya, pwede mong mukanta diri sa atong singit Cebu diri sa CCTN. Ing nalamin ninyo kay para matagaan mong schedule. Yes. So ana ra gyud na siya June no. So natay mga kuan every week June, every Saturday nagkalain-lain nagkadaiya. So last week maka-remember ka June nga bagets to atong kuan June no. Atong sa kato si kuan sa Sarah. Philippines. So karon sa bagets gyapon kay kuan man pero ang ilahang mga pagkantahon before nga bagets after. Ang ilang kantahon June kay mga kuan June mga katubang medyo standard na nga kanta. Okay kinahanglan gina man giingon diha nga kanang mga narang tan-aw karon nato yung mga standard song para pwede ninyo pwede gid mo kanta. Yes, karon June sugdan na ginay na okay, June. Okay, maglangay sa atong Singit Cebu matag Sabado. Akong ihatag kaninyo usa ka maanya gyapon nagpabilin nga gwapa, Miss Rochelle Borbao sa iyang song From a Distance. From a distance, the world looks blue.
and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. It's the voice of hope, it's the voice of peace, it's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. There are no guns, no bombs, and no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we are instruments marching in a common land, playing songs of hope, playing songs of peace. There are songs of every man. God is watching us, God is watching us, God is watching us from a distance. From a distance, you look like my friend, even though we are at war. From a distance, I just cannot comprehend what are all these fighting is for. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. And it's the hope of hopes, it's the love of love, it's the heart of every man. It's the hope of hopes, it's the love of loves. This is the song of every man. And God is watching us, God is watching us, God is watching us from a distance. Oh, God is watching us, God is watching, God is watching us from a distance. Yes, from a distant, Mr. Child Barbajo. Yes. Nindot kay mga message sa mga awit, no? Yes, June. Kuan siya, June. Kanang especially timely kay niya siya nga mensahe alang sa tanan, no? Kato kay naman kita gi kuan karon maabot nga pinili ay pud unya. Natay mga kanang natay mga tagsa ka mga gisportaran para lang nako June, no. Pwede ra gyud bisag friend ta, no. Pwede ra ta maka-disagree pero pwede ra tag dili ta parehas but atong i-respect no ang mga kuan sa decision so sa dapat usa. nga ingon bitaw to ang kuan nga di ko ka-comprehend gano mag-away man gyud no. So I hope nga nalanjoy love, peace because God is watching us. Murag sa lista mo siguro na mag-away.
Live po rin. Bitaw tinuod na. So God is watching us from a distance. O na si Kuan o nagtanaw si. Ang akong mari mag-thank you ko kay dito ko sa Kuan gabi asa gilinang kanang Kuan na Asa? swimming pool diha. Kanang sukuan. West Lagoon. West Lagoon, thank you so much invitation, Marie. Salamat Yes. kayo. Nag-uwan man. Wa ko kaliw kay ko basa. Oy. Pero thank you so much, Marie Star. Laura Cabrera niya. Birthday sa iyahang uniko iho. Uy. Happy birthday to Iya Kinoses. Happy birthday, Kuya Iya. Para ba ito mga snack day? Oo. O basi i-send sa iyang messenger. Okay. Ngimuhay sa ko sa tanaw karon gisugot magag-uwan, gabi giuwan gimides barangay Capitol gabi. Bisa ba gauwan na agya pa ako mga friends. Hi, hello sa tanang taga barangay Capitol nga nagtan-aw karon. Hi, hello. Unya? Yes, karon ako na din ihatag, isunod na din ako ni siya. Kani siya kay kuan gyud ni siya, always peace lang gyud ni siya ang kuan ani niya kay friends ni sa tatanan, no? Yes. Miss kuan ni siya kung sa miss pa ni siya. Oh. Wa man ni siya kana miss friendship man Miss no kuan. photogenic. Photogenic gyud siya. Oy, dili siya miss friendship, photogenic na lang gyud. Okay, June Villarta sa iyong nang dalit, have you ever seen the rain? Yeah. Everybody happy. Whoa. Someone told a long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, till the rain and sun a day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday and days before, sun is cold and rain is cold. I know, been that way for all my time, till forever all it's gone, to the circle fast and slow. I know, I can't stop, I wonder. Hey. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Pusing pa. Uy, sakto ka na June kay Yes. supposedly karon unta kay ting init magyud no, pero mo na ni abot gyud ang ting-uwan sa sunny day. Oo, manay kaingon diha nga nag-antos man ta sa kanang ikainit, gitagaan gud. Labi na kanang mag-abot-abot, ihayg pa maypay. Oh, Bundakan yes. sa uwan, nagihayg payong. O nindot kay no, so muna ako anto siya. Have you ever seen the rain? Ngayon kay kamay nga na June. Nga naman. Kay nga na pa na husky gamay ba imong voice? Haski akong tingog. Di Yes, napagaw o, kita. Di tapagaw. ibig sa gauwan, gipakanta jud ko. Yes, ug tungod na ningon si Jan Cindy Javier. Hi everyone from Alegria Cebu watching FB Live. Pa-shout out ako sa Paran and Javier's family. God bless. I think mao ni siya ang leading The fine. lady ni. Mao ni siya? Lahi ni siya. Katuning usang, katubang medyo. Maglibog ko ikapito. nila. Kay puro ikapito, mga manindot. mga gwapa, magod sila tanan. Katunay So, kapito ang nikanta sa The Fame Philippines Champion. Yes. Hi, Jan Cindy Javier. Shout out ko sa tanang taga Alegria dahil nagtanaw ko labi na si Junjong Haberto Mendoza nga mo'y nagdasa mong budget. Nga salamat Junjong. Di siya O baliktad. si Bibinsya Bibinsya Mendoza. Yes, unya songs and memories kasi Annalyn.
Ang sa si Annalyn Barkelia. Barkelia nga siya. Maayong hapon, Sir June and Ma'am Rochelle. Regards ko ninyo ni Direk Joriden Bidad og Dave Samako, always watching Bisa ng Laba. Sabayan po og kanta. Yes. Okay. Usa na sa itong mga artista sa ito ang Lintin Drama. O karon Nicole, June, yes. ako nang ihatag June nga, special ni nako of course. Ako ni favorite. Nya to no? sa paigot, sa lipat na ito ihatag para di makahinom tang nga padad ang tagpaklans. Ah, yes! June. Okay, pasalamatan nato ang ato ang usa sa itong mga nag-sponsor sa ato ang Singit Cebu. Labi na gyud si Ma'am Lourdes Gomez sa iyang Lourdes Catering Services nga mo ginag-support sa ato ang gitawag na to og mga food. Yes, thank you kayo. Always lamian nga pagkaon sa Lourdes Catering Services. Kunya ginubanan sa iyahang sidekick nga si Ma'am Gigi Buntilaw. Hello, Ma'am Gigi. Kinani sila may mutang sa Tisa, Cebu City. Kung ganahan mo order, contact lang mo ni Ma'am Lourdes Gomez Food Catering Services. Yes. Nya June. Oo. Akong isunod June. Ganahan Unya, ko ni napay kanta. usaw eh. Ay, Sixto and Bining Oh, Meat si Store. Dundon, si Dundon. Favorite nga chorizo. Yeah, ang chorizo ni Dunduno, ang 6th na bining meat store, nga na mahimutang sa Carbon Market. Kung ganahan mo mga fresh nga mga gitawag na tog meat, just meet me at sa Carbon Market kinaada 6th na bining meat store. Yes, okay. At this point, ako na diyong ihatag ang ato ang unang dalit no, unang dalit sa tong guest. Kuha ni siya, bagay kayo kay unang dalit unya ang kanta niya kay In the Beginning. Uy, so good good in the beginning. Wani Alvarado. In the beginning, the Lord made the earth, the heaven, the hills, and the seas. Then He created the sun and the stars, the land, the birds, the trees. He made all creatures that live in this world and told them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. More than an image of His maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the Word was so bright, perfection was there for all men. So free and believing the Lord's holy life, and will have perfection again. More than an image of His maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the Word was so bright, perfection was there for all men. So free and believing the Lord's holy life, and will have perfection again.
RGMA Lands Corp. and Mel Real Estate Ventures, owned and managed by Maria Imelda Pulvera. For inquiries, call or text Maria Manalag 0910-688-3541. Pre! Binta! Uy! Di na ako ay sa 6th Avenue Meat Store. Nangumpra ko baboy, Marie, kay birthday sa imuhang tinugot. Ipalit ko baboy kay barato na, presko pa, kung sakto pastimpan. Ipalit na lang sa kong chorizo, kay para sa inadlaw na mong panudan. Anak, sa kita mo pa dong, pre? Kay birthday mo rin sa imong kumpare. Awagi ko mo sa'yo, Marie. 6 minutes, at imanda rin ako kumari. Oh, sige, Goliath. Balik-balik niya na riya. Why problema, 6 minutes? Balik-balik nyo ko rin eh. Bisagin ko ni mo pabalik ko. 6 to Bining Meat Store. Anak ni mahibutang sa Carbon Market, Cebu City. O ang ilang mga branches, ana sa Esquina Banawa, o sa Kanduman Madawi, o sa Compostela, Cebu. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone number 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Sorry, ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Yes, balik ta sa atong singit Cebu Mahigala. Kaistorya mo gud nako si Simeon Romarati. Wow. Hello sir, nagtan-aw karon din sa ato ang dia sa St. Jude. Oo. Bulacaw. Hello sir Simeon. Hello, sir. Ako ra ba na siyang Lodi sa Sir Simeon? Idol na nimo. Yes, nakapa-picture ko niya June. Katong kuan, katong nag-abot mi ba? Dakong taon niya, Oh, lumig lawas. mao gihapon siya sa kuan katong panahon pa sa mutya sa saging. Oh, ato ang kabungan gihapon ni Sir Simeon. Mo na si Unya Sim June kanina Romarati. June katod ang in the beginning kay kuan dito siya June no, marag Genesis no? Mabitaw, gamay pa ko ng kantaha. Mo na okay. ni kantahon na mga ato sa Ilak Free School. Sa mga eskwelahan. Oo, Ilak Free School. Oh, yeah, karon nanay mga shout out, di ba? Tungod atong in the beginning na dadayon ingon si Sir Mark John Basanias. Okay, Good sige, afternoon, Ma'am Chal, Rob and Sir June. Oh, ninduta kayo paminaw ni Mami Wani. Oy, Wow, unya. makapa-snack gini ron. Sa mga nagtanaw, hello. Pwede sa mo musulod sa ato ang singer nga si Wani kay kani sila ato ang mga awit karon nga mga standard song. Yes, unya si Ate Eve, si Kumbatira, ingon siya, hi my dear, ana ginaday ang mga kuan, nangatang yung mga kuan. So ako na lang i-hi diha sa Ang mga mga- taga-Son Kasag, Kalawisan, Lapu-Lapu City, nagtanaw sa atong Singit Cebu. Hello to Ate Eve, unya akong brother po sa si hello Marvin Borbaho. Uy. Nya apil ang mga kaapuhan po, ang mga apuhan aning kuan kay proud ba sila sa ilahang mama ug ilang
ilang lula, no? Ah. So si Shane og si Soy Soy, hello kaninyo. Og si Josaphat, Kenan. Ay, murag kanang lugar ang pangingan lang day, murag naagi na sa kasag sila. Mao, Jun. Kaya uwan man manggawas man ang mga kasag. Okay, karon June, ako nang ihatag ang unang dali sa ato ang usa pa ka guest nga maanyag pod, of course si Ma'am Maria Manilag sa iyahang Paano Kita Malimutan. Sa dibdib ko'y wala nang tamis at higpit ng iyong tanging yakap. Mga puso natin ay nagkausap. Paano ba kita malilimutan? Sa isip ko'y di ka maiwasan. Habang mainit pa ang haring araw, ang init mo'y nasa aking pagkatuwang. Paano ba kita malilimutan? Sa isip ko'y di ka maiwasan. Habang may tinig pa akong naririnig, damdamin ko'y bulong ng iyong pag-ibig. Minsan mo lang ako niyakap, ngunit sa dibdib ko'y wala nang tamis at higpit ng iyong tanging yakap. Mga puso natin ay nagkausap. Habang mainit pa ang haring araw, ang init mo'y nasa aking pagkatuwang. Paano ba kita malilimutan? Sa isip ko'y di ka maiwasan. Habang may tinig pa akong naririnig, damdamin ko'y bulong ng iyong pag-ibig. Paano ba kita malilimutan? Paano ba kita malilimutan? Napansin ako sa iyahang kanang lyrics ba? Kada bang, ang init mo na sa aking katawan. Ang lyrics bang medyo naagi ko, ano? Pero pasabot ato ha, kaya na siya gi-mention nga araw. Ingon siya, ang adlaw gito siya nga literal John. Dili ingon nga init. Dili, lain po di mo una. Pero iba, biya ka nga kinang uban ba, ipasumbingin lang nag-adlaw. Pero si Jorex ko na ilang pangita. Agoy, so mo to siya no, kuan kay siya kanang mga mulumanay, pinakuan kay pinabugnaw-bugnaw siya. Gano'n ko ng mga kanta sa una, no? Medyo lami mo kay paminawon. Nahihugot yun ba nga murag mudot, paminaw mo sa mga lyrics. Kung imo mabantayan, June, di na dyan siya kinahanglan pang ibirit pa or ikuan pa. Wala na, imo nang manamnam. Imo na gyud siya masud sa imo kasing-kasing bisan pag pinakahunghung or pina-soft-soft siya. Tungod kay nindot kaayo ang ilahang paghatag o melodiya sa nga very kuan kaayo siya. Relaxing. Sama ning mosunod. Relaxing baka ni siya. Muni siya. Ako na din ihatag kay tubagon na din tong relaxing nga pinalumanay ug mas malumanay pa kamo na mo judge. June Villarta sa iyahang dalit hayop na kumbo. Cha-cha! Sayawan sa
among baryo. Orkestra ay nagkagulo-gulo. Ang kanilang mga instrumento ay sira na at sintonado. Ang drummer ay inuubo-ubo, hikain pa ang nagbabaho. Saksoponista ay mga gago, taga-turutot ay sira ulo. Trumpet ay kalawangin, barado at wala ng hangin. Trombon ay yupik-yupik na rin, ang taga-hip ay sira ang ngipin. Nagalit ang mga barangay, orkestra kanilang inaway. Dahil sa kanilang tugtog na walang kabuhay-buhay, ipinalit ang hayop na kumbog. Baboy ang nagbabaho, ang drummer ay aso, botiki ang nagpipiano, usa ang organista, manok ang gumigitara. Ayos din ang aming disco sa tugtog ng hayop na kumbo. Nag-rock and roll ang mga daga, nagtsatsa ang mga palaka. Nagalit ang kabayong bakla, sa kalabaw na tumutula. Palakpakan ang surot at ipis, sa gagambangan nag-flying trapeze. Ayos din ang aming disco sa tugtog ng hayop na kumbo. Ayos din ang aming disco sa tugtog ng hayop na kumbo. Agoy Jun, ako nang na-imagine Jun ba unsay unsay porma sa imong banda Jun nga na no? Ang mga palaka. Mo nagingon ako diha nga di lang tanan nga pwedeng mo kuano ang atong mga hayop mo nagitawag nga hastang ang mga flying trapeze, mga daga, mga usa na nagchatsa ang palaka. So ana giunsa ka na pagkumpos no? Nindot kay pagkatubag no, di ba? Bag-ura ko nag-mention mga higala nga ko pinakuan jud siya pinakalma. Soft kayo tubagon gid ka mas kalma pa. Ing ato ka kalma nakamata gid sila Jun. Sila pud kaduka ni kahapon nun. Unya ako ding i-hi Jun natay special nga gwapo kay Jun gihapon may paglubad. Oh hello to Sir. Hello to Sir Direct Jojo Labelia. Hi hello Sir Jojo Labelia. Nga sa atong mga amigo no nga ni agyo ni support sa atong Singit Cebu. Ni ari gyud siya live ang atong audience karon. Kuan man abi na ko kanang mauna to siya ang next na natong tawagon Jun nga kuan na gidayon no. Di murag ato ang i-set up karon kay medyo mo kanta gina siya. Hello, thank you so much unya dayon karon Jun ako na dayong isunod na pud. Yes. Ako ihatag kaninyo. Waylain si Wani Alvarado sa iyahang When I'm Gone. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring when I'm gone? When I'm gone, will you take out all the photographs? Maybe spend a moment in the past when I'm gone. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do. We lovers do. Just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me.
constantly, 'cause you're locked inside my memory from now on. And I know that we said we needed time apart, but your love keeps falling at my heart, falling strong. Will you miss me? And then will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams and your heart and your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new, just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me. Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new, just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me. Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new, just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday RGMA Lands Corp and Mel Real Estate Ventures, owned and managed by Maria Imelda Pulver. For inquiries, call or text Maria Manalag 0910-688-3541. Uy, pre! Binta! Uy, di na ako ay sa Sixto Avenue Meat Store. Nangumpra ko baboy, Marie, kay birthday sa imuhang kinugot. Di palit ko baboy kay barato na, presko pa, ug sakto pastimpan. Di palit na lang sa kong chorizo, kay para sa inadlaw ng mong panudan. Anak, sa dito ako pa dong, pre! Kay birthday mo rin sa imong kumpare. Awagi ka mo sa'yo, Marie. Sis Piling, ati manda rin ako kumari. O sige, Goliath, balik-balik niya nga Liam. Why problema, Sis Piling? Balik-balik nyo ko rin eh. Bisagin ko ni mo pabalikon. Sixto and Bining Meat Store. Anak ni mahibutang sa Carbon Market, Cebu City. O ang ilang mga branches, ana sa Esquina Banawa, o sa Kanduman Madawi, o sa Compostela, Cebu. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone number 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you.
Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung nakatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. RGMA Lands Corp and Mel Real Estate Ventures, owned and managed by Maria Imelda Pulvera. For inquiries, call or text Maria Manalag 0910-688-3541. Uy, pre! Pinta! Uy, di na ako ay sa 6th Avenue Meat Store. Nangumpra ko baboy, Marie, kay birthday sa imuhang tinugot. Di palit ko baboy kay barato na, presko pa, kung sakto pastimpan. Di palit na lang sa kong chorizo, kay para sa inadlaw na mong panudan. Anak, sa dito ako pa dong, pre! Kay birthday mo rin sa imong kumpare. Awagi ko mo sa'yo, Marie. 6 minutes, at imanda rin ako kumari. Oh, sige kuya, balik-balik niya nga riyaw. Why problema, 6 minutes? Balik-balik nyo ko rin eh. Bisagin ko ni mo pabalik ko. 6 to Bining Meat Store. Anak ni mahibutang sa Carbon Market, Cebu City. O ang ilang mga branches, ana sa Esquina Banawa, o sa Kanduman Madawi, o sa Compostela, Cebu. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone number 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Alright, balik sa ato ang Sing It Cebu niya, June. Kibaw ka ani atong programa, June, no? Kanang kuan magino siya kanang dili gyud siya mabalibaran. O unya kay kumusod ka dinhi, unya labi nag-singer adrit siya gyud, no? Automatic. Okay. Kaduha pod kani siya daghang ka nangita ni niya kung asa naging kuno siyang tawhana. Kiwa na makita sa TV karon. Yes. Surprise gid siya. Ako pasalamaton ug welcome nato ang amo of course ang among director sa amo ang Broken Crown. Sa inyong Lincoln drama. Ang among ang way pagkausap, mao gihapon ang bungan lang gihapon. Sir Jojo Labella. Hello Sir Jo. Hello, good mayong hapon. Ay salamat kay Sir Jo. May Bisaya din no. London in English kay sing it raman. May lili sing git. So Sir Jo, thank you kay Sir Jo. Murag kuan unsa may atong gibate Sir Jo, murag gibunlot mga Sir Jo no nya. Thank you kayo. Di kay dugar gyud ko gunta mo kuan ani mo patalinghog ba ay no witness live. Uy, pasalamat kay wa pag ko ka suroy ating inyong kuan sing it. Yes. Nindot man kuno so bisita lagi ko. Karam sa takaw na snack diha ay. Magpasalamat lang gyud ta kay kuan jud kana atong gihangyo sa Sir Jojo nga doon na siya ikanta ba nga at atuan niya then automatic sa dayon. Oh, yan ni sanong sa gyud. Ni sanong sa gyud.
Amo niya Basta kanindot diha. i-do it ko sa host. A producer pag yun. Sa mga, kanabang mga atong isalidag ang lenten nga mga dunagi production value. Wow. So kani usa ni sa amo ang nahimong theme song sa among kantahon ni I-Do It ni Sir Jojo. Mo ni ang nahimong theme song sa amo ang Broken Crown, no? So sige John, ikaw na lang mo introduce. Kungod sa ka-excited na ko no nga wa na ko damhangan niya agad siya. Pa-picture niya ko ani. Atal ba minahon ang duet nila ni Miss Rochelle Barbajo og si Sir Jojo Labella. Please be careful with my heart. If you love me like you tell me, please be careful with my heart. You can take it, just don't break it, or my world will fall apart. You are my first romance, and I'm willing to take a chance that till life is through, I'll still be loving you. I will be true to you. Just a promise from you will do. From the very start, please be careful with my heart. I love you and you know I do. There is no one else for me. Promise I'll be always true for the world and all to see. Love has heard some lies softly spoken, and I have had my heart badly broken. I've been burned and I've been hurt before, so I know just how you feel. Touch my love is real for you. I'll be gentle with your heart, I'll caress it like the morning dew. I'll be right beside you forever. I won't let our world fall apart. From the very start, I'll be careful with your heart. You are my first romance, and I'm willing to take a chance that till life is through, I'll still be loving you. I will be true to you. Just a promise from you will do. From the very start. 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 Please be careful with. I'll be careful with my heart. Yes, okay. Pagkanindot, no? Munay ura-urada on the spot. Oh, Jojo Labella nga ni kanta gyud di karong mga higayuna. Yes. Pero mas nindot ang tingog ni mo Sir Jojo kaya ang imong ka-duet usa ka gwapa. Mao lagi. Isagot tala kay do it man. Thank you kay Sir Joe. Onya, at this point, ato lang tagaag chance nga maka-hype pa or maka sige kay kanang kinsa madasig na mga shout out. Unahon na to si Ma'am Maria Manilag na shout out. Shout out. Salamat sa imong mga friends. Thank you so much sa akong pagtambong dire, and then ako sa shout out akong mga staff to sa Jamie o sa MRED, silang Jima, silang Rina o si Shane, si GP.
Og ang among CEO na si Maria Imelda Laugan og si Ann Milan. Thank you so much. Alright, si Sir Jo, akong ipa-shoutout. Nagpa-shoutout si Kuan Sir Jo, ang ato ang associate director nga si Lormel siya. Sir Jo. I direct Lorms. Direct Lormel. Lorms, kumusta na? You had a very wonderful job done to broken crown. broken crown in a broken family. Then the broken man turned to have a broken heart. Wow, yes, mato siya. Lormel Marie de Gracia. Onya, of course, my mother. Gino ko na-mention. Si Wani Alvarado, mga shout-out ni mo. Sige ba? Shout-out. Shout-out ko sa akong amiga si Ma'am Imelda Laugan nga maisa na maghuwat ko kano saan ay ma-stress si Mamilda kay nindot kay siya ma-stress kay mag-island hopping niya. Apil ra ba dayon ko pakuyogon ko maytag ma-stress ni sunod na pud si mana. Pero kabaw ka si Ma'am kung ato ba na sponsor so ma-stress na pud si Ma'am so mo-sponsor na pud siya. Lahi ang dato ma-stress kay gusto sila mo spend og money daw. Nya ma-stress doon sa maka ma-stress ka. Oy, Ma'am daw na stress magkano may bawo ko nga mo kanta jud ka. Sa tanang mga na-stress diha pwede jud mo kanta kay kining ato agitawag ang music mo kuno may maghatag nato og lingaw sa ato ang general general feeling. Pero karon ato nang ihatag si Ma'am Maria Manilag sa iyahang If Ever You Change Your Mind. Sure I understand. I'll be fine. You had a change of plans. Oh, well, I just changed mine. But it turns out bad. And if your nights get long, and if she makes you sad, you need to be strong. And if you ever change your mind, I finally miss those feelings that you left behind. We could give one more try, some magic place in time, if you ever change your mind. I guess I better go. You know I hate goodbyes. It's not drug this out, babe. I'll see you around sometime. And if you ever change your mind and finally miss those feelings that you left behind, we could get one more try, some magic place in time, if you ever change your mind. Go, don't look back, let the heartaches pass. And if you ever change your mind and you miss those feelings that you left behind, we could give one more try, some magic place in time, if you ever change your mind. If
you ever change your mind. Kung mausab manggali ang imong hunahuna. Okay. Og tungod ana June, ato na ding pasalamatan June. Una sa tanan. Thank you so much to our tatay Dudong Limchua, Nanay Dayan. Thank you. Ang atong director, thank you so much. Jorex Vidal, ang atong director, ang atong cameraman si Dave Samako og si Brian Corrado. Daddy Brian. Og si Nelo Cabarles, niya atong nagpagwapa na to si Freddy Katubay, si ang nasa atong TOC, si Inday Lopez og si Nilo og si Mabel. Hello, thank you very much. Kanya magpasalamat ko sa mga nagtanaw karon labi na gyud siya sa akong amigo dia sa RPT sa City Hall, labi nga sila si Danny og si Sir Hector Lepitin nga na diha. Hello sa tanan ninyo. Unya ako diha unya ko makita kana ko show diha sa may Mabulod Gym at ang ilang ko ninyo diha kay makita ko ninyo diha gwapa kay ko. Wow. Okay, at this point June, ako na lang hatagan lo sa ako ang tapusan awit. Ato ihatag kanimo si Miss Rochelle Barba sa iyahang finale song. Yeah. Love will keep us together. Think of me, babe, whenever some sweet talking girls come along, singing a song. Don't mess around, you're gonna be strong. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I'll be thinking about you. Look in my heart, only love keep us together, together. You belong to me now. Ain't gonna set you free now. When those girls start hanging around, taking me down, here with your heart and you won't hear a sound. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I'll be thinking about you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever. Young and beautiful, someday your look will be gone. When the others turn you off, they'll be turning you off. I will. I said it before, I'll say it again. While others pretend, I need you now and I need you now. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I'll be thinking about you. Look in my heart and let love keep us together. Alright, thank you very much. This has been your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! See you next Saturday! Mahigaladaghang salamat. Thank you so much, Sir Jojo Labilla. Thank you so much, Mother Wani and Mommy Teresa Manila. Thank you so much. Daghang salamat. Thank you sa tanan nila tanaw. Better still. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I'll be thinking about you. Look in my heart and let love keep us together. I will join. Whatever. You will. Yes, I will. I will. I will. I will. La 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 la. Jojo Thank you so Labella. much. See you next Saturday. Thank Sing it, you. Cebu. Sing it, Cebu, your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu.